बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह ताला सिंध पाक तो मुकद्दस नाव सत सारी हमद सना अमसी अजमत वलिस शान वलिस खुदाई सिंध दरूद सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अनगिनत दरूद सलाम प्यारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंदिस रूही पाकस पे। नाजरीन यह खड़म इलाक ये वन अजदर योर ज़बरदस्त खूबसूरत यारि वानी अल्लाह ताला सं कुदरत दपान यीचा खूबसूरती तम महबूबन ये कायनातस बख्शम तो पान कूता खूबसूरत सो पान कूता रुत सो कूता मार मुन सोन मदनवार सोन यावन सोन लचनो सह हेको मिसालन मज अनथी तिक लाइसेंस हेको मिसली शाइन तुम नसा हेकू मिसाल दित माने तो वनकन मीर सज मे लाइन जो त्रे याद तथ पे कर बह पन्न नाजरीन सह कत मीरन लिखमुत जिक्रन मज थज जिक्रा सरकर ला इलाहा इल्लल्लाह मर जिंद वुन शाहान शाह कर ला इलाहा इल्लल्लाह। अथ पे कर बह कत वनकन पन्न नाजरीन कि मीर फरमावन दपन जिक्र मज थज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सा योह सर योह मुअज्जम अफजल जिक्र वन ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वनाव अक दो महबूबस दस मानी पाक खुदाई मे वन तो कह जिक्र बसा कर जुलजलाल वोथस वापस दस पान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नाज मानी पाक खुदा यह आम जिक्र सारी पढ़ बह पढ़ा ये साहब मूसा पैगम्बर क्या पैगम्बर वोनुत आम जिक्र ऐ पै यह क्या गो ला इलाहा इल्लल्लाह अगर अकन सारी कायनात त्राल यह क्या मे पैदा कोर्मुत दियन मोन कलम योह गो लिहाजा अफजल जिक्र अवे मीर यही समझावन दपन जिक्रन मज थज जिक्रा सर कर ला इलाहा इल्लल्लाह मगर तेल ये सर कर अगर न सर कोरुत जबान पढ़ने सह कहें जबान पढ़ सह बदल तरीका फॉर्मलिटिया तो मगर योताम यह सर गोताम फिर तर ला मौजूद इल्लल्लाह क्या गो यह क्या वन ला मौजूद इल्लल्लाह लाहस मानी नीर अगर लाह यो इंसान सर कर कथी लाह यो तमिस फिर तर कि लाह करुन क्या गो तो अमिस सठा तित तो पे अमिस मज इल्लल्लाह गूंज यी यानी अल्लाह ताला सं पुकार यी तम सुंद आसन यी तम सुंद रहमत यी तम सुंद मोहब्बत यी तम सुंद नूर यी सह गो पे इल्लल्लाह मर जिंद लबहन शाहान शाह दोमिस बंदस मीर वन दपन जिंद हसा मारन योताम इंसान मर तोताम हकीकत मुशाहिदे हेक कर आज वन बदल पे मरुन मगर ये तसव्वुफस मज बदल पे मरुन यानी हर कुन नेगेटिव ख्याल नश मरुन पॉजिटिव बनुन पॉजिटिव लाह करुन हर कुन नेगेटिव ख्यालस यानी हसदस रियाज तकब्बुरस घुमंडी वनावनी दुनिया कन तमन्नान तिकाज दुनिया मुतलिक ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत यह हसा मोमिनस कैद काफिरस जन्नत। अगर सुबह 2 मिनटन हंद खतर मे नी जेल पे मे जेल कमरस में 4 दिन 5 दिन सजा गो बह कत दिन जेल सजावनी जेलस मज सितमस मज बेह तथ गश कर जेलस तथा वाला अटकुटरी तथ मे दपन कुन तरीकस मे अल्लाह ताला ये आजाद कर बह नेरा ये बह गसा वापस पन घर बह कथो ये दुनिया इथे कन मोमिनस यह दुनिया सजावनी दिहन कह कत ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन हदीस दुनिया दिहन सजावनी कह तो अक्सर ये वुचन दुनिया सजावनी तबाह बर्बाद सन कर नत जिंदगी हसीन गुलशन गुलजार बेहतरीन गिफ्ट अल्लाह ताला जिंदगी अता कर तो पे सानि जिंद रोजन खतर सानि लसन बसन खतर क्या लच बजी जानवर आब झरन फ्रूटस फल क्या क्या कोर सानि खतर पद बनोन सानि खतर हसीन गुलशन
مقصد اس انسان بارس سن انسان بارس سن تو امی نظر تلی تو تجس میون ناو پشان توے ون فبی ای آلائی ربکما تکذبان سہ کت کرے انکار میں کیا بنائی چانہ خاطر میں کیا کور چانہ خاطر سوری بنا تیل کیا دنیا تیل اگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وون کہ دنیا مومنس قید تیل کیا دنیا غلط سوچ یعنی زیادہ آسن تمنا ہو گوسم یہ گوسم فلان چیز تہ فستان چیز یوتا یا اپر نگیٹو سوچس مز یسن پن اخ ناو کماون برا مگر پازیٹو سوچس مز نگیٹو سوچس مز تو تھی ون دنیا یہ ہسا مومنس قید تو کافرس جنت یعنی اس کافر اللہ تعالیٰ سن یاد نش ڈول گو سی مسے تو تمس جنت تو پتہ برو اللہ پاک زانن تمس کیا معاملات کر سون ذوالجلال تو فی الحال میر سن لائن کہ مر زندہ مر سا امی نش یعنی ضرورت کھت زیادہ مکر کہین چیز استعمال سادہ طریقہ کر استعمال سادہ لائف جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مصنوعی پاکس مز لیکن دپان ژے تمام مصیبت پنو خواہشاتو سی کر خواہشاتن پہ کنٹرول مصیبت نش بچ یعنی ثر ضرورت مطابق ہر کھانا چیز استعمال بن ضرورت ہند غلام کی دپ ہتس یہ ژے ونچ تسلی حقس بدل ماز بت ژھانڈان وجہ ون ژے ماز بدل تسلی ژٕ یکھنۍ ژھانڈان ژٕ رشتہ ژھانڈان کباب ژھانڈان پتہ تم سور ماز کی نا ثابت گو نا اوتر کیا کھان یتک لوگ افسوس تو وی والا مے گئی 3 ؤری ونان یوتھے یہ لذیذ غذا کرو ترک وۄنۍ اوترٕ وٕچھُکھ أسۍ ٲسۍ کھرن ہُنٛد کھٮ۪وان گُرٮ۪ن ہُنٛد کھٮ۪وان سورن ہُنٛد کھٮ۪وان پتہٕ ٲسۍ سُنٛگل دِوان بہرحال جلال صٲب ہیٚچھناوان کہ دپان سادہ طریقہ کر سا استعمال ضرورت مطابق کر ہر کھانا چیز سے استعمال سُے گوٚو زندہ مارن یعنی دنیا کے خیالاتو نش مرن پتہ ہر نیران مرنس بدل معنی یہ سوئی نعم صٲبن دوٚپ پتہٕ پٔرِتھ تکبیر یور ترٛاونسے مرِتھ دوٚپنم کر گفتار سُہ گوٚو پتہٕ تھوٚد مرُن سُہ گوٚو پتہٕ تمیُک بیان کیا کرو تہِ چھُنہٕ وننہٕ یِوان کینٛہہ سۄ چھِ گٔڑ آسان سُہ چھُ ساتھ آسان سُہ چھُ تورے یِوان تٔتھۍ ووٚن نوٗر الدیٖن صٲبن دوٚپُن یہ ہسا یہ صاحبو میہرے کرکھ تہٕ اورے یورٕکیو زورو اندِ سۄ چھِ تِتھے کٔنۍ گٔڑ آسان چلن تو میرن ات لائنہِ منٛز اَسہِ یی ہیٚچھناونٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ کہِ مر زندٕ پانے مر سا تیٚلہِ ہسا وٕچھِن شہنشاہ ژےٚ ہسا لگی أمِس عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس محبوٗب سٕنٛز پتہ یُس سیٚیہِ منٛز لسن بسن چھُ أتھۍ چھُنہٕ یِوان کینٛہہ تِکیازِ اتھ چھُ سورُے قرآن گواہ سُہ چھُ اسی نِش ییٚتٮ۪تھ أسۍ چھِ تتٮ۪تھ چھُ سُہ تہِ وٕچھان سُہ تہِ چھُ اسی نِش کھڑا اتھ چھُ حدیث فرمومُت ٹھٲٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دپ بہٕ وٕچھان پنُن محبوٗب وٕچھان چھُ بالکل چھُ بوزنہٕ یِوان مگر عارفن ییٚلہِ سۄ چشم بن ییٚلہِ سۄ بینٲیی بن انسانس تیٚلہِ چھُ وٕچھنہٕ یِوان سیاہ نوٗرس اندر آس ادکونہٕ بڑی یستے پژھ آما ٲسِتھ گژھکھ بینا سر کر لا الہ الا اللہ یعنی گۄڈنِچی لایِن پتہٕ دوٚیِم لایِن چھِ میٖر ونان دپان آس سا سیاہ نوٗرس اندر سیاہ نوٗرٕے چھُ اصلی پاور یعنی نوٗر ذات آس سا أتھۍ اندر ییٚلہِ ژٕ اتھ اندر اتیُک پتہٕ کُن بڑی ژےٚ یس تہٕ پژھ أنِس آسنس پٮ۪ٹھ تِکیازِ ژٕ وٕچھکھ اتہِ أمۍ سُنٛد آسُن ژےٚ یی سکوٗن ژٕ پھلکھ گۄلابٕکۍ پٲٹھۍ ییٚلہِ ژےٚ اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت أنٛدرٕ جاے بنایی دلس منٛز ژےٚ چٲنِس دلس گژھِ وُسعت اتھ گژھِ کُشادگی اتھ منٛز یی سٲرٕے کاینات أتھۍ تِکیازِ یہِ سٲرسٕے کایناتس منٛز علم چھُ پوٗشیٖدٕ کٔرِتھ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ انسانس اندر بٔرِتھ سۄپٲری نوٗرٕے نوٗر أتھۍ مگر شہرت چھُ سیاہ نوٗرس اندر آس ادکونہٕ بڑی یس تہٕ پژھ کیازِ بڑی نہٕ یس تہٕ پژھ ییٚلہِ ژٕ نوٗرس منٛز ساکھٕے ژٕ چھُکھ نٮ۪برٕ ژھانڈان ٹایم چھُکھ راوراوان وقت چھُکھ ضایہِ کران نٮ۪برٕ چھُنہٕ یہِ چھُ پانس منٛز یہِ سیاہ نوٗر کرُن تلاش سیاہ نوٗر گوٚو کیٛاہ تتھ اندر اژُن تہٕ پتہٕ تتہِ چھُ پژھ بڑان پانے یِتھ کٔنۍ اشکہِ مجوٗزی منٛز کٲنٛسہِ کورِ وٕچھنہٕ کرنہٕ ورٲیی گژھِ نہٕ اَسہِ تٔمِس سۭتۍ محبت کینٛہہ تِکیازِ اکھ عمر چھِ آسان گژھُن چھُ اشکہِ مجوٗزی برحق یِتھے کٔنۍ گژھِ نہٕ توٚتام حقیٖقی عشق کینٛہہ یوٚتام نہٕ عاشق کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ وٕچھِ یِتھ کٔنۍ یتھ یہ سا یہِ اشکہِ مجوٗزی منٛز چھُ رُٹیٖن یہِ چھُ اصلی حقیٖقی عشقُک شیٖشہٕ کنگوٗ تہٕ روٗمال یِم چھِ حقیٖقی عشقٕکۍ نِشان وۄنۍ کٔرِکھ یہِ مجوٗزی عشقس منٛز استعمال ییٚمیُک
کت کن کور کیا کور بیچن تس غرض کی مگر حقیقت یہ شیشہ کنگو تو رومال یہ حقیقی عشق نشانی یعنی شیشہ پن دل ات مز ہسا یہ پن پان ات یہ کر صاف کیا سا لگی لگی پتہ بہ کیا توے شیشہ پتہ گو کنگو یعنی کر سا زلفن معشوق سند محبت کنگو وصلچ کنگے پتہ گئی رومال رومال ہن ام موجود بنت کہ یمس تہ اللہ تعالیٰ سۭتۍ عشق گو تٔمِس چھُ دۄہس راتس پیوان ودُن رومال چھُ توے بالکل شیشہ کنگو تو رومال یعنی یہ گئی رومال بظاہر یس تہ کانٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عشقس منٛز پیٚیہِ پٔزۍ یور عاشق آسہِ تٔمِس چھُ دۄہس راتس پتہٕ صرف ودُن خدا سٕنٛدِس عشقس منٛز توے چھُ ؤنِتھ شیشہ کنگو تو رومال یہ ٲس برونٛٹھ روٹیٖن ییٚلہِ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ ٲس محبت گژھان پتہٕ ٲسۍ سوزان مگر یہ حقیقی عشق یہ نشانی نیبر ایگزامپل یوت امیک ونت کت چھس بہ کران کہ میر ونان دپان سیار نورس اندر اس ادکون بڑی یست پس کیاز بڑی نی یست پس ژے نشان وچھک ژے محبوب سے نشان وچھک تھی معشوقن چان خاطر نشان تمی تمہ جائے آما غیبینا تتی پتہ گاش یس زن گاش ونان اس گاش اس یہ گپنن تہ یہ ژھاولین تہ یہ کھرن تہ تمن تہ تران فکر وہ گو نیول گاس یہ گو ہوگ گاس یہ گو خشک کم وہ گو پہ کوشمٹ ست ترت کم یہ گپنس تہ تران فکر یت گاش ون گاش بدل کی تھامت یس زن گاش ونان تمی گاشچ کت میر کران دپان تم شایہ آما گئی بینا تتی ہسا آو آمان گاش زن محبوبن آیت فرمومت من کانا حاضی آما فہو فی الآخرت ہی آما گاش کریو حاصل نت ٲسِو ییٚتہِ تہِ أنیٖک آخرتس منٛز تہِ ٲسِو أنیٖک قیامت کہِ دۄہ تہِ وۄنۍ کتہِ یی گاش ییٚلہِ یہِ سیاہ نوٗرس اندر اژِ سیاہ نوٗرس اندر تتی یی گاش تتی پرٛزنایہِ یہِ پننس محبوبس تتی پرٛزنایہِ یہِ پنُن پان بہٕ کُس چھُس توے یہ مےٚ بیان کوٚر کہ شیشچ مثال دِتھ شیشہ کنگو تو رومال شیشہ اوے موجود ونتھ کہ دل کر صاف بی اکہ لٹ ون بہ ناظرین یہ دلس مز پہ سورے یہ زیادہ آسان ات کھلو ون اجازت کی نت اگر دل کرہون اوپن دل کیا گو دنیا گھس نا درہم برہم تھی سن دل چھ معمولی چیز کی توے ذوالجلالن پانہ بنون مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ سن ہر کھانا چیز سہ پھڑائی تس دنیا کیو انسانو بنو مگر دل پھڑائی نی کی یہ پانہ کم بنومت محبوبن ذوالجلالن سن دل رچ دل دل رچنہ تیل یل اخ أکس ریسپیکٹ کرو اخ أکس سی محبت کرو اخ أکس سن مجبوری سمجھو یہ سمجھو نا کی کتت کت گئی غلطی تو پڑھاؤن تھی بلکہ یہ سمجھو یہ تمس غلطی گئی امس گھو گھر دپو بایا سا یہ غلطی گھن پہ یہ سدھار پنہ جائے ونہوس دہن مز اچھالو نا امس غلطی کی سہ ستار العیوب سن صفت کی یم سانس محبوبس صفات سانس ذوالجلالس تم گھن انسانس اندر ین تمس سانس محبوبس صفت سہ پردہ پوشی کرن وول سہ دپان مے ہسا خوش لگان معاف کرن یل غلطی کرن پتہ میں معافی منگان بہت خوش گھان یہ گھس انسانس تی صفت آسن اگر کنس غلطی گئی تمس معاف ہیکن کر بلکہ تمس بست والن تمس خراب فتوا لیکھن نہ سہ صوفیزم سہ نبرا اخ عالمہ چلان چلن ٹھیک مگر یہ زن صوفیزمس من تر چیزس کھانا جگہ تاز یہ ماننا بناون وول رت سون ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تو ام عظمت ون خدائن کہین غلط بنومت یہ پٲدٕ آمت کر سورے رُت مگر سوال ییٚلہِ انسان پانہٕ رُت گژھِ تو تیٚلہِ یی سۭتۍ توٚتام چھُ یہِ کہلاوان کس چھُ کہلاوان حقیقت ہٮ۪مو أسۍ سام دۄن أسۍ کس اگر أسۍ کٲنٛسہِ چھِ کہلاوان أسۍ کس چھِ کہلاوان اَسہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ گُبرن فکرِ تران اگر أسۍ دۄن مِنٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ عشق چھُ گژھان أسۍ چھا تہنٛدِس مٲلِس تہِ کران عزت تہنٛدِس بٲیِس تہِ تہنٛزِ بیٚنہِ تہِ یہِ گوٚو مجٲزی عشقس چھُ یُتھ طاقت حقیقی عشقس منٛز کیازِ چھُنہٕ اَسہِ فکرِ تران ییٚلہِ سٲنۍ محبوبن سورُے بنومُت ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد عیال چھُ أسۍ کیازِ چھِنہٕ ریسپیکٹ کران یی چھا تصوف کِنہٕ بدل کینٛہہ مگر یِم کتھ چھِ تیٚلہِ سارے ییٚلہِ چشمن گاش یوٚتام نہٕ چشمن گاش یی توٚتامتھ چھُ یہِ سورُے توٚتام چھِ ذٲژ
پارٹی ہند مسلمان سکھ ڈوگرا عیسائی سلسلے کیا تھا توتام ساری قصہ مگر یل گاش آو ات گو کن اتہ ثپری ون اللہ تعالیٰ سن نور ات باقی نہ کہین کیونکہ پیدا کرنے والی وہی ذات ہے تمس ورائے چھن کس طاقت پید کرنے نہ تمس ورائے کس طاقت موت دن نہ تمس ورائے کس طاقت زندگی دن پید کرن وول سوئی لہذا سون صاحب رت سٹھا تعریف ہیکو نا تہندِ رسر کر کوتہ رت سہ کوتہ عظمت وول تو شان وول تم سورے رت کورمت پیدا چلو ناظرین سدا سلامت روزو اس تہ اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز رت دعا کرن تہندِ خاطر رت دعا کہ کائناتک رب تہ سان اس سان سارنی سان اس رنگن پنسے رنگس مز پاک خدائی اس رنگ پنس رنگس مز تمو رنگو مز کرتا اس آزاد جس نے چون رنگ چی آمین ثم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.